Februari rasanya. Yalah. Okay. So anyway, selamat datang. Okay, so this is going to be Unit 5, Machine Translation, penterjemahan berbantukan mesin. So basically, most of you have used this before sebab rasanya tak ada sesiapa lagi, especially if you are in linguistics patutnya lah, tak ada yang tak pernah menggunakan machine translation ni. So, a translator, if you are asked to become a translator, what would you be worried about? So, what would you be worried about if you are asked to become a translator? Ada contoh jawapan tak? Ada siapa yang sudi menjawab? What are you worried about? Ini masalah soalan susahnya soalan apa ni? Kelas online tak dapat keseluruhan The teks. meaning. Dan keseluruhan lagi dah tak dengar. Apa dia? Tak dapat translate keseluruhan teks. Makna. What do you mean tak dapat translate keseluruhan teks? You tengok teks tu, you lepas you translate lah satu-satu, boleh kan? Pencanggahan makna. The meaning, sir. The meaning. The meaning, pencanggahan makna. At first I thought pencanggahan makna will be my biggest concern. Yalah, pencanggahan makna will be my biggest concern sebab kadang-kadang kita, but I think right, if I were to become a translator, I would be so much more afraid of offending the other party. Contohnya, kita faham satu bahasa, kita translate ke satu bahasa, tetapi kadang-kadang secara tidak langsung, kalau kita tak tahu dia punya culture, even translation kita walaupun betul, dia boleh dia boleh offend one party or the other lah. Contohnya bila, I think it's more like pragmatics kan. It's not so much as semantics, sebab semantics ni makna. And I think what I'm more afraid is on the pragmatic punya level. Semantic makna, but pragmatic is when you are afraid that you might offend someone in the translation tu lah. Okay. So most of you have answered, bukan most of you lah, dua yang answer tadi tu mengatakan bahawa tak dapat translate keseluruhannya. Keseluruhannya rasanya dapat ditranslate, cuma makna tu yang ada masalah, dan in terms of pragmatics rasanya. So those are two major area that I would be so much more afraid bila you have to translate from one language to another. And what is machine translation? Machine translation is an automated system powered by computer. So maknanya, yalah, menggunakan machine kan. So you have to use the computer. Analyzes text from the source language, which is the SL, source language, bahasa asal, produce equivalent or similar text in target language. So SL dan TL ni you will see a lot kalau you buat language translation ni. Ideally without human intervention or help. So machine translation haruslah boleh menterjemahkan satu bahasa ke satu bahasa yang lain tanpa bantuan manusia sepatutnya. Terjemahan berbantukan mesin adalah sistem yang dijana oleh komputer untuk menganalisis bahasa sumber dan ditukarkan ke bahasa sasaran. I'm not sure whether we have the AI that is capable of achieving this yet, tetapi rasanya we are heading towards that lah very soon, I think. Anyway, yalah, from source language to target language, DM ke English contohnya. Tetapi untuk contoh dalam slides ni, dia kebanyakannya menggunakan contoh bahasa Spanish ke bahasa English, sebab itu yang banyak dibincangkan online sebenarnya. Sebab Spanish language dengan English language ni dia tricky, tak macam sedirect bahasa Melayu ni. The brief history of machine translation, ni I think we have discussed this masa kita berbincang pasal NLP dari hari tu, di mana kita dah, siapa-siapa yang dah tengok cerita imitation game tu, for example is code breaking. Code breaking is basically machine translation where you translate one language to another. Code breaking tu sama lah. So cuma instead of one language digunakan code tu kan, and you translate that code into a language. So World War II 1940s investment by the US government to break enemy codes, early promise of inilah nama nama benda tu, fully automatic highly quality translation.
fully automatic high quality translation. So the 1960s to the 70s, problems were recognized, computers are considered as dumb because yalah, mereka bukannya dapat translate dengan betul pun. No formal linguistic study of translation. Translation is very difficult for a machine. 1985 to 2010, growth of WWW, which is the World Wide Web, including translation tools from Babelfish to Google Translate. I think right now a lot of us menggunakan Google Translate ni lah untuk apa-apa kerja translation yang kita buat. Sekejap . So as we continue, okay. Anyway, if you masih boleh dengar kan? I hope I did not silence. I did not switch off the mic. Okay, so remember, if you have any question, just tanya straight away. You don't have to wait until the end of the class. Okay, I think the brief history pun dia very direct, right? And I've told you about the Turing punya cerita tu. Di mana imitation game, where if you watch, you will see how. But it's not so much as machine translation punya movie kan, it's more on his personal life. Anyway, machine translation methodologies. 3 main methodologies. Kaedah utama for machine translation, terjemahan berbantukan mesin. Dia ada 3 cara untuk you buat machine translation ni, which is the direct translation, transfer translation, and interlingual translation. I think by the name of the kaedah ni ataupun metodologi ni, you know lah apa dia maksudnya, which is direct translation ni ialah word-to-word structure. It is easy to produce, but it produces poor translation, as word-to-word translation is often wrong. Selalunya bila you translate satu perkataan kepada satu perkataan which is the equivalent meaning, selalunya benda ni akan mempunyai banyak kelemahan in terms of maksud yang berbeza dan in terms of structure kan. Ia ada banyak kelemahan ni. For example, here we have Garcia and Associates. Okay, Garcia and Associates. Garcia. I really need to learn how to say this in Spanish. I'm not watching enough Spanish drama rasanya. Garcia. Okay. Asociados. Anyone familiar with the Spanish language ke? Ataupun ada cara sebutan dia dengan betul ke? Betul tu, sir. Wah, okay, kagum. Okay, and Garcia, Carlos Garcia has 3 associates. So siapa-siapa nak baca Carlos Garcia? Apa tu? Tien, is it Tien? Tien. Tres asociados. Okay, Spanish lah. Basically, this is an example of word-to-word translation. Garcia and associate. Garcia, whatever, associados. Dia translate satu persatu je. So basically, it's word for word. Dia nampak macam okay, tetapi dia hanya boleh buat yang simple sahaja. Tetapi when you come into complicated punya perkataan-perkataan ataupun perkataan yang mempunyai lebih dari satu makna, dia akan menghadapi banyak masalah. Translation pula covers syntax and semantics. Transfer compares the structure of 2 languages and make a connection between them both. So dia tengok bukan sahaja daripada word structure, tetapi dia juga melihat kepada syntactic structure dan semantic structure dia. So it is able to change structure based on the language or pick the right word. Membuat perbandingan sintaksis dan semantik untuk memindahkan hasil analisis kepada bahasa sasaran untuk terjemahan yang lebih baik. So dia tak translate word for word, tetapi dia tengok juga meaning, kan, semantic meaning kan, dan syntactic structure. Transfer MT ni contohnya, he has done the homework. Dia telah selesaikan kerja rumah itu. Note how the Malay translation conveys the same meaning in English. Has done. Telah selesaikan, has done. Struktur BM ditambah telah untuk memberikan maksud yang sama dengan has done. Jika
machine translation, direct machine translation, terjemahan akan jadi dia ada, because has ni ada kan. Dia ada, selesaikan, sudah. There are so many words for done. Dia ada, dah, selesaikan. So transfer adalah lebih baik daripada machine translation because it is able to melihat kepada maksud ayat tersebut untuk translate from one sentence to another sentence, from the source language to the target language. So ingat, direct translation dia buat satu persatu, tapi for for transfer translation dia melihat juga kepada semantic dan syntactic structure dia. Dan untuk yang ketiga ialah interlingual, able to differentiate more usage. Interlingual ni selalunya manusia yang hanya manusia je lah yang boleh buat sebelum ni lah. Deeper comparison of two languages and able to decide the complex usage just like a human translator or interpreter. Walaupun dari awal tadi you kata bahawa you takutkan you bukan takutkan lah. The biggest concern ialah untuk translate from one language to another language tu ialah dari segi maksud dia kan. But I think if you are a human and you understand both languages, you akan boleh translate both languages tu dengan mengambil kira maksud, sintaktik, semantik dan pragmatik dia sekali. So interlingual. Perbandingan lebih mendalam dan terjemahan standing dengan manusia ni. So interlingual. Dia tengok juga kepada culture juga kan. So certain cultures there are sensitive in terms of using the language. I think bahasa Melayu is one of those languages yang banyak cultural ni. Because I once had this conversation sebenarnya the other day dengan this one person. Saya sebut dia dah pergi. Walaupun perkataan tu simple je, dia telah mengconfusekan orang. Because I said dia dah pergi, maknanya dia dah pergi meninggal. Dia pergi. I don't know how to explain this anymore. Tetapi orang yang mendengar saya bercakap macam tu, so berfahaman bahawa pergi ni maknanya dia telah meninggal. So I think it is very dangerous jugalah, walaupun bukan translation, but yalah, meaning of the perkataan yang dipilih untuk menyampaikan sesuatu tu. Instead of pergi, sebenarnya saya sebutlah berpindah ke apa ke. Ini saya sebut dia pergi. Pergi tu mana dia beranggapan orang ni mati pula. So yes, I think bahasa Melayu ni dia very sensitive penggunaan bahasa dia. Corpus based. Kan, that's why for me BM ni susah. Ada satu lagi cerita tapi tak boleh cerita sebab terutamanya dalam kalau tak silap your final exam semantik hari tu punya lama dia punya rating sebab yalah dah nama dia semantik kan. So pilihan perkataan yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu maksud tu sebenarnya dah susah exam tu. Anyway, kan dia habis semantik kan tu sudah tahun 3 sebenarnya. Anyway, corpus-based machine translation. So corpus-based machine translation, this is on another level, more widely used now due to the rise of NLP and artificial intelligence. Inilah di mana you perlukan NLP ni, large bilingual or multilingual corpora allows better linguistics analysis. Apa yang you buat hari tu, you pasang tak, you ingat tak you buat frekuensi tu, you lihat database macam mana suatu perkataan tu digunakan dalam pelbagai bentuk. Dan satu perkataan tu dia akan asingkan dan dia boleh lihat satu perkataan tu boleh digunakan sebagai noun ke verb ke bergantung kepada apa perkataan-perkataan sebelum atau selepas dia kan. Yang concordance dan segalanya tu. So languages can be compared extensively. Large bilingual and multilingual corpora allows for better linguistics analysis. So languages can be compared extensively. To more possibilities are included into a machine translation system, the better it is capable of translating accurately. So dia akan melihat kepada cara penggunaan bahasa yang kita upload on
on the internet lah for basically, dan dia akan bandingkan cara penggunaan setiap perkataan tu. Mana kalau perkataan ni, perkataan sebelum, selepas dia, ayat sebelum ni, ayat selepas dia akan compare untuk melihat kepada maksud yang lebih sesuai. Terjemahan berbantukan mesin yang berasaskan corpus adalah lebih popular sekarang atas kemajuan NLP, yang Natural Language Processing, dan kepintaran buatan AI lah. Korpora besar diberikan kepada sistem terjemahan untuk analisis dan penghasilan terjemahan yang lebih tepat. Korpora besar. Korpora yang lebih besar. Kan? Sometimes even if you add 1 or 2 words, maksud boleh berubah juga. Corpus-based machine translation, 2 types of corpus-based machine translation. Satu ialah the rule-based IBM Model 1 and the other one is the statistical-based artificial intelligence. Basically ni era dia lah. IBM ni model lama. Nama dia Model 1 kan, dia gunakan rule-based. Kalau rule-based ni it's very basic di mana lexical words pairing and rules. IBM Model 1 digunakan pasangan perkataan dan peraturan. For example, English targets translated word at position to a Malay source word at position J with a function. Yalah, function dia I kepada J tu lah. Melihat kepada J kepada I juga. Sama sebenarnya, if you translate I kepada J kan, I like eating rice. So when you translate it becomes saya suka makan nasi. Saya like suka makan eating. I like eating rice. Eating, makan, rice, nasi. Yalah. It's a direct translation lah, basically rule-based. Tetapi, lihatlah apa masalah dia. Lexical words, pairing and rules problem. Some structure may not be the same or there is an extra element in a source language which may not exist in the target language. For example, I like to eat rice. Dalam contoh pertama tu, I like to eat rice. Saya suka makan nasi. The problem here is to with verb doesn't exist in Malay. Dia tak ada. To kalau dalam bahasa Melayu dia bukanlah bermaksud to eat kan. Dia to untuk boleh, ke boleh. So tetapi bukannya untuk saya suka makan nasi ni. Yalah, I like to eat rice. Saya suka makan nasi. This is where the rule-based rule-based corpus rule-based IBM model ni akan menghadapi masalah. Another problem is when some languages have more than one structure to convey the same meaning. I like rice eating. Tak ada masalah. Dia cuma structure dia berbeza je. Saya suka makan nasi. I like rice eating. I like eating rice. I like rice eating. Secara grammar dia tak salah. Tetapi inilah masalah yang selalunya dihadapi oleh apabila kita translate from English to BM ataupun BM ke English, di mana terutamanya even kata nama sekali kan, we have to change the order of the words in order for them to make it more grammatically correct lah, structure dia correct dan segalanya. So kalau rule based ni dia tak cukup complicated dan dia tak cukup dia hanya gunakan rules, dia tak gunakan corpora. Tu masalah dia. Dia tak dapat bandingkan dengan apa-apa benda yang ada di internet sekarang ni. Dia hanya berpandukan undang-undang yang kita inputkan ke dalam dia punya application tu. Statistical-based machine translation, however, uses advanced artificial intelligence to identify accurate pattern or matching. One good example is Google's Translator for major languages. So I think even I think it was as of this year, kalau tak silap lah, you can even Google Translate bahasa IBAN kan, kalau tak silap. Mereka dah mula memasukkan bahasa IBAN ke dalam Google Translate. Anyway, I do not know how you pronounce CHAT dalam bahasa Spanish tu. Le cat, as Noah. Noah ni, I know it's black lah. Okay, the cat is black. Okay, what does it mean by 02850312 ni? EOS ni ialah dia punya kod bahasa tu lah. But basically untuk setiap perkataan dalam bahasa tu dia diberikan satu nombor. Contohnya 02 tu le, the. So dia akan, bila you Google Translate kan, which means you encode, you inputkan perkataan le cat as Noah, le cat as Noah ni mana-mana whichever pronunciation dia. Forgot to check which pronunciation is the right one. But basically, setiap perkataan yang you type tu, dia akan tengok database. Dia akan masukkan 02 le, which is the.
tetapi dia akan tengok kalau dengan menggunakan perkataan selepas dan sebelum dia, which will be the most suitable word yang dia akan pilih for that translation. Nah, 850312 dia akan check satu persatu dengan database tu untuk memberi maksud yang lebih sesuai dengan konteks ayat. So dia translate kan, setelah dia cari database tu, dia decodekan satu persatu, dia terhasillah 42, 82, 16 dan 04 tu, the cat is black. Untuk menghasilkan apa dia? Ayat yang make sense lah. Okay so machine based digunakan rules sahaja. Yes. Yang kod tu dia mewakili apa? Kod 0285 tu kan? Yes, dia mewakili satu perkataan tu ataupun dia mewakili setiap perkataan. 02 tu contohnya le. 85 tu cat tu lah. 03 est. 12 tu noa. Yang 99 tu kod bahasa. So dia akan cari, ambil kata yang CHAT tu, cat tu kan. Dia tengok 85 tu dia akan search database, online database, dia akan compare dengan banyak-banyak dokumen yang ada online ni, macam mana dia penggunaan chat ataupun cat ni. So macam mana kalau ditranslate dalam bahasa English, which one is the more which one is more used more often, which one is more suitable, dia akan comparekan. Dia tak hanya bergantung kepada rule tetapi dia tengok juga penggunaan perkataan tu dalam bahasa dengan membandingkan corpus yang ada wujud online contohnya. Sir? Yes. Kalau untuk part macam ni, soalan macam mana yang akan keluar? Okay. I will have to tell you that ni tak keluar dalam exam. But basically, do you understand how it works? Saya tak akan suruh you cari macam mana, apakah kod ni untuk translate dia. Yes? Love. Okay. No. This will not come out in the exam. Ni tak logik. Tapi but you understand how it works, right? Dia check satu persatu perkataan tu dan dia check dan dia comparekan penggunaan perkataan tu dengan database yang ada di online. Dia tengok macam mana perkataan ini digunakan selalunya dan dia decodekan satu persatu juga. Okay? Kiranya lah. I only heard kiranya dan Yang lah. macam depends dengan Dia depends dengan cuba tu je yang saya dengar. Dia depend dengan apa? Dia depend dengan corpus lah. Corpus ni ialah database tu kan. Database yang ada online, terutamanya Google Translate. Kalau you if you use Google Translate, it's very extensive sebab semua orang guna Google. So dia ada banyak database cara penggunaan ayat. So dia boleh check macam mana ayat ni digunakan. Macam mana perkataan ni digunakan dalam ayat. Sir. Yes. Kalau yang paraphrasing apps tu sama juga kah macam ni? Paraphrasing it's yalah dia instead of looking at another language, dia akan tengok kepada sinonim punya. Dia akan tengok kepada thesaurus. Sama juga, dia akan tengok kepada thesaurus tu, kemudian dia akan tengok juga ada bagaimanakah kesesuaian sesuatu perkataan tu digunakan dalam ayat tu jugalah. Ada menggunakan paraphrasing apps punya nampaknya. Okay. Yalah, penting untuk FYP tahun depan kan. Yalah. Tapi ada tapi lah. Tapi even though belum masuk lagi, I think Google Translate ni sebenarnya if you use Google Translate 10 tahun lepas, 5 tahun lepas dan hari ni, Google Translate has improved a lot. Banyak yang dia dah improve. Kalau 10 tahun lepas, kalau you buat Google Translate, you terpaksa atur setiap ayat yang you translate. 5 tahun lepas, setiap 2 ayat lah you kena atur. Sekarang kalau you guna Google Translate, I think
you only need to baca and adalah occasionally you have to change. Sebab kalau apa dia, kalau dia lihat terjumpa jargon baru ataupun specific to certain events, tu dia buat kesilapan. Bila event tu current, dia mungkin akan merujuk kepada event-event sebelum ni, dari mana konteks dia tak berapa sesuai. Tetapi if you are translating something on Google Translate right now, dan sesuatu benda yang general, selalunya mereka akan betul. Dia cuma akan ada masalah bila ada jargon baru dalam bahasa tu, atau dia punya event yang merujuk kepada perkataan tu baru je digunakan. So database dia belum cukup banyak. Situ je selalunya kelemahan Google Translate sekarang ni. Tapi there are Translate BM tu, English to BM tu kan, dia punya BM tu takkan tepat yelah, sebab tu saya kata tadi bahasa Melayu ni susah. From the very early on, I have mentioned that bahasa. However it is, I do agree. Bahasa Melayu is a very difficult language. Very difficult. Yeah. Betul. Tapi, yalah, I think this year saya banyak gunakan Google Translate untuk translate BM ke English. Dia tak ada masalah sangat lah. Tak ada pula cuba English ke BM. Yalah, a lot of documents that I translated this year, it's more on BM ke English. Kalau English ke BM, saya terpaksa suruh orang lain pula check, because for me, memang, for me, BM is a very difficult language. Okay, so let's try this. Compare two methods of machine translation. Asalnya, I think it is very clear, right? The rule-based and the rule-based translation dan apa dia? Statistical-based machine translation ni. So, nampak sangat perbezaan dia. And if you go to this site, contohnya Microsoft.com English US translator ni, ignore dulu gambar bawah tu. But if you go to this, sebab kalau page asal dia tak wujud lagi dah. If you go to this site, you can even have real-time conversation chatting lah dengan mereka yang menggunakan berlainan bahasa, and as you type, contohnya dia akan translate on the spot contohnya. So you can have a chat with someone dari Jepun ke, dari Korea ke, dari mana-mana Afrika ke contohnya. You type dalam bahasa Melayu, dia akan translate bahasa Melayu tu ke bahasa apa the target language, and everyone will be able to understand. I think this is something that is very useful kan. Right now you even have satu app tu, as you dengar sesuatu, dia boleh translate the language live ke dalam bahasa you contohnya. Tapi I don't think dia ada dalam bahasa Melayu lah. But I have seen this, dia macam nak kata mikrofon tu taklah juga, but basically it captures the language of the person that you are speaking to, and dia translatekan apa yang dia cakapkan ke dalam bahasa yang you boleh fahami bukan in real time lah, dia ada lag lah sebab dia nak buat translation tu, but basically dia dah wujud dah sekarang ni. So it's not simply by chatting, tapi sekarang ni dah boleh yalah, you berjumpa dengan orang tu and you tak perlu bawa orang lain untuk translate. Dia ada mesin tu dah ada dah. Walaupun dia taklah se-accurate 100% lah. Problems with machine translation. Ni adalah masalah-masalah if you dengan penggunaan machine translation ni. Problem number one is the loss of stylistic elements. Styles and emphasis of original text are lost. Sometimes the translated version may not capture the correct style of a language. Terutamanya, ini for example Russian and Japanese. Kita tak perlu gunakan Russian and Japanese. Kita gunakan bahasa Melayu dah cukup. Bahasa Melayu kita ada banyak kan. Kita ada pantun, kita ada puisi, syair, sajak dan segalanya. Penggunaan bahasa yang berkias ni contohnya. It's very difficult for you to translate bahasa berkias ni ke dalam satu bahasa yang lain and you retain you retain the style, you retain the beauty of that language. Tu susah.
Terutamanya bahasa-bahasa dalam sastra, contohnya kalau you ada sajak ke syair ke, and you change it from one language to another, it's very difficult for you to get the right feel bila you translate. Kalau bahasa biasa yang kita bercakap ni senanglah you translate, tapi kalau bahasa-bahasa yang berkias-kias, bahasa sastra tu, bahasa sajak, bahasa syair, dia akan ada masalah, loss of stylistic elements ni. Next, problem 2, linguistic differences, structural, syntax or morphological differences between languages, translation of words in one language into words that have different category in another language. Contohnya to be jealous, but if you were to change it in Spanish, sometimes the correct form of that word dia tak semestinya sama. Cara penggunaan, sebab bahasa ni lain bahasa, dia cara bahasa berfungsi tu berlainan. Contohnya to be jealous, to have jealousy in Spanish, if you were to translate it directly, contohnya lah. Tapi kalau you translate to other languages, bahasa yang mempunyai gender juga, contohnya bahasa Arab kan, bahasa Arab ialah di antara bahasa-bahasa yang dia ada gender. Untuk lelaki dan perempuan, penggunaan perkataan dia berlainan. So sometimes the linguistic difference ni, they will have to be, you have to instruct lah dengan lebih spesifik how instruction because of this gender, contohnya translation of 2 or more words in one language juga, contohnya to cake, give a cake. So certain languages dia untuk memberi maksud yang sama walaupun ada 2 perkataan, tapi certain languages dia akan memerlukan 3 perkataan untuk memberi maksud yang sama. So dia tak boleh direct translation. Problem nombor 3, specific register and jargons. This is what I mean by masalah yang dihadapi oleh Google Translate. Selalunya bila you menggunakan register ataupun jargons yang baru, di mana database Google Translate tak cukup banyak lagi. Some languages have their own words which does not have the equivalent meaning in another language. Computers too are not capable of doing so. What is geli or manja in English, contohnya? Adakah maksud dia sama? Even geli pun dia ada banyak maksud kan dalam bahasa Melayu. Banyak maksud geli. Manja ni can be something yang positif, something yang negatif juga. So it depends on the person yang menyampaikan ayat ni kan, bagaimana dia menggunakan perkataan ni dan maksud dia. Mesin tak boleh detect maksud tersirat. Yes, mesin tak boleh translate maksud tersirat. Yes, that is the problem with the machine. Sebab dia berubah, berubah semasa. Dia berubah. Dia bukan saja berubah mengikut masa kan, dia berubah berpandukan juga dengan macam dengan penyampai tu, orang yang bercakap tu macam mana dia menggunakan bahasa tu, perkataan tu. Okay. Problem nombor 4 ialah lexical ambiguity or unclearness, alternate meanings within the same grammatical category. Ini yang kita masukkan tadi, ialah maksud yang berlainan. May or may not be historically or metaphorically related. Ruan has 396 meanings in English which may not be properly translated to Malay, contohnya. Perkataan ruan dalam bahasa English sahaja mempunyai 396 maksud. 396 maksud hanya untuk satu perkataan. He decided to run his business in Malaysia. Dia putuskan berlari perniagaannya di Malaysia. Ini dah contohnya lah kalau dia menggunakan pilihan perkataan yang salah lah. Dia tak boleh detect ikut konteks ayat. Sebab perkataan run tu kalau dia dalam bisnes pun lain. Maksud dia kalau dia perbuatan dia lain. Kita boleh detect tu. Yes. Run tu walaupun dalam bisnes, yes saya setuju. Walaupun dalam bisnes pun dia akan mempunyai maksud yang berlainan juga kan. Betul lah. Belum. Yalah. So there are so many ambiguousness. Sebab dia nak berpandukan dengan maksud juga.
Problem 5, conceptual differences, social linguistics influence contohnya. Ni bahasa Malaysia ke bahasa Melayu, I don't know which one yang digunakan sekarang ni. Kita ada banyak perkataan yang merujuk kepada rice. Padi, beras, nasi, emping, pulut, bubur, semua merujuk kepada apa ni? I don't know, dia merujuk kepada satu benda lah kan, cuba dalam bentuk yang berbeza. You eat rice. Okay lah, rice dia ada paddy kan. Paddy, padi. Beras, rice. Nasi, I eat rice. I eat nasi, rice. Sama juga. Mashed rice. Glutinous rice. Tapi kita ada perkataan yang a more specific word to refer to something that is the same but in a different form. Porridge lah. Tapi porridge pun dia ada banyak jenis. Porridge bubur, tapi kita refer to rice porridge contohnya to make it more specific. So sometimes you have rice and you have different ways of saying it in the Malay language. While on the other side, wear and put on in Japanese, so dia menggunakan perkataan yang berbeza bergantung kepada apa yang you nak kenakan. So lain benda yang dipakai, lainlah wear ataupun put on yang digunakan untuk benda yang berbeza. The future of machine translation, hybrid systems will continue to progress. Of course, combination of various types of machine translation, machine learning, neural network ni contoh terbaik ialah Google Translate tu lah. It uses neural network. Neural ni hubungan kan, dia menghubungkan macam-macam lah. Will ensure the translation is more and more accurate, rely on translation memories of human to cross check. Walaupun dia semakin baik, semakin bijak dan segalanya, but if you look into the pragmatics ke, if you look into the stylistics ke, ataupun you melihat kepada teks-teks yang amat recent, then you will definitely have to recheck, cross-check sama ada betul tak maksud yang hendak disampaikan tu. So, pada bawah tu, or human translator is still the best. I think the best way untuk buat benda ni ialah you ask the machine to translate first and then you check lah kan. So, yeah, you need both. Tak setuju. Tak, dia kena manusia dulu baca. No, you kena macam mana you manusia dulu baca? First takkan you, kalau you, yalah, you baca dari source language, tapi then you put the source language into the machine supaya dia translate benda tu ke target language kan. Selepas dia translate ke target language, baru you baca balik kan. Tapi kelemahan mesin tu kan dia translate keseluruhan teks sebab dia tak dapat nak translate macam makna yang berlainan tu. So kena manusia baca. Tapi takkan ada keseluruhan ambillah kata you ada 5 paragraf tu akan mempunyai apa? I mean, you're going to translate semua tu individu secara manual. So you tak guna Google Translate. Google Translate tu untuk cek balik sah. Oh. No, I do not agree with this. Somehow I do not agree. How Google Translate tak akan mempunyai maksud yang sama kan? Dia akan melihat kepada database dia. Bukan lebih baik kalau you ambil source English, source text tu, masuk ke Google Translate, suruh dia translate. Kemudian you check lah maksud dia. Sebab kalau you suruh dia check selepas you translate, then it will have, or it will have different meaning lah. Ataupun you maksud you, bila you translate, lepas tu you translate from target language ke source language balik ke? Lebih kurang lah sah. Tapi for me, that is, okay lah, boleh tapi
would it not be easier if from source language you gunakan Google Translate untuk translate dia kepada target language, lepas tu you atur bahasa tu supaya you tak buat kerja banyak sangat. Then if you want to check whether it's correct or not, then kalau you nak check whether what you have translated tu betul ke tak, then you masukkan the one that you dah betulkan tu ke dalam bahasa sebagai source language and translate it to the target language juga to see whether it's right or wrong. Tetapi if you are working with normal text mungkin boleh, tapi if it's yang stylistics ataupun yang new text, I don't think it's going to work sebab once you cross check dengan machine translation untuk kali kedua tu, dia akan balik refer kepada database yang dia ada. Tapi sir kan, kalau contohnya satu teks tu dia ada 5 perenggan, lepas tu kita try translate dia satu perenggan tu kita translate dia satu per satu ayat. Dia akan bagi makna yang lain kalau kita translate the whole satu paragraph tu. Yalah, of course. Sebab dia akan check penggunaan ayat tu berpadukan database yang dia ada lah. Dia akan cuba sebaik yang boleh untuk melihat konteks perkataan, konteks ayat di dalam paragraf tu kan. Maksud saya kalau kita check setiap ayat tu satu per satu, ayat per ayat, dia akan bagi konteks yang lain. Tapi kalau kita check dia guna paragraf tu satu paragraf per paragraf, dia akan dia akan bagi result konteks yang lain pula. Yalah, that's what I mean. Bila you masukkan satu ayat, dia akan melihat kepada translation kepada ayat tu berpadukan corpus yang ada untuk ayat tu. Tapi kalau you masukkan satu paragraf, dia akan melihat kepada keseluruhan paragraf tu dan cuba translate based on the whole paragraph lah. Dia cuba tengok macam satu perkataan dalam ayat dalam paragraf tu dia bersesuaian tak as a whole. Sebab tu keputusan dia akan berlainan. Sebab dia akan tengok dia berbeza dengan konteks wacana dia, sir. Yalah. Contoh kan kalau kita letak dekat Google Translate tu, she is running, dia berlari. Dan jika konteks frasa dalam wacana tu berbeza, contoh she is running the machine, dia akan jadi maksud lain. Dia menjalankan mesin itu. Yalah, tapi tu hanya melihat kepada satu ayat sahaja. Tapi I think what is being discussed here ialah bila ayat tu satu ayat sahaja, but when you put satu ayat tu ke dalam satu paragraph dan dimasukkan satu paragraph sekali tu ke dalam Google Translate, dia akan melihat kepada maksud yang lebih luas lah. Dia tak hanya merujuk kepada ayat tu sahaja, dia akan merujuk kepada seluruh paragraf tu sekali. So if you were to put satu ayat, maknanya dia mungkin masih membuat kesilapan sebab dia tak cukup konteks. Tapi if you letakkan satu paragraf, dia akan melihat kepada perkataan-perkataan lain, ayat-ayat lain dalam paragraf yang sama untuk decide sama ada konteks perkataan yang dia pilih tu betul ataupun tak. Ya, sir, ya. Betul lah. Okay. So, okay clear? Clear, sir, clear. Okay. So, basically... Clear, tu je sir. lah. Clear, sir. Clear, yelah, clear. Okay. Your homework for today, in your group, malam ni saya akan upload yang part 2 tu juga. Part 1 dah tahu kan, sebab saya tengah sekarang ni saya tengok masih ada group yang masih tak lagi letak nama penuh dan magic number ke dalam ahli setiap kumpulan tu. Tapi once selesai, saya akan gabungkan part 1 dengan part 2 for your project tu. Itu je lah. But for your homework untuk minggu ni ialah dengan menggunakan kumpulan yang sama, you have to you have to translate one song, satu lagu dalam satu bahasa ke dalam satu bahasa yang lain.
dengan syarat lagu tu belum dibuat translation sebelum ni. Ha. Okey sir, okey sir. Okey je. Clear ke ni tak? Pilihlah mana-mana lagu tapi pastikan lagu. Sir. Oh sir. Yes. Yes. Sir. Sir, lagu apa-apa jalan sir. Asalkan lagu tu tak ada yang dah dibuat translation. Saya tak nak lagu yang dah ditranslate dalam YouTube tu. Yang jika Elsa. Okay. Apa dia? Lagu Apa? Iban boleh tak Sir, Sah? orang ambil lagu Melanau. Kerana Ah, ambil lagu Melanau. Lagu Iban. Wah, ni macam dah ambil daripada habis bahasa, rasa. bahasa Borneo punya lagu. Lagu je ni. Tina sir, lagu Tina. Okeylah, apa lagu sekalipun yang you pilih, Lagu you Jepun. have to. Okay, Nyanyi dulu, belum habis instruction ni. Okay, you will translate one song into another language, kan? Dia tak boleh Yes. jadi Apa setakat sir, tu. apa sir? You will have to translate one song from from the source language to the target language. Tu senang. Tetapi you mesti memastikan bahawa maksud dia mestilah sama, kan? Satu. Kedua, you have to be able to make the style works. Maknanya keindahan bahasa Maksudnya? dari contoh ambillah kata if you translate one song to another language, kadang-kadang bila you cuba nyanyikan lagu tu menggunakan irama yang sama, dia takkan sama suku kata dia contohnya. How would you make it work? Boleh je sir, boleh. Wah, confident. Okey lah. Sebab Yes. ada lagu sir. InsyaAllah. Ada lagu apa? So next week kita akan dengar lagu-lagu yang you have chosen, and why not, kan? Mesti ada setiap kumpulan tu Sir, ada perlu penyanyi nyanyi kan sir? Why not, Jangan kan? nak nyanyi sir. Habis, okay, Saya tak, takut walaupun saya tak tidak- nyanyi. Bukan Sir kelas nanti you tak banyak tidur penyanyi malam ke? kita. Satu Sir, orang okey nyanyi, lah. satu Ija orang tolong nyanyi sebuah lagu. Menyanyi sebuah lagu. How do you menyanyi sebuah lagu? Okay, whatever it is, whatever you have translated, dia mesti kena je. Okay, kita akan mainkan lagu asal and then we look at your translation and we will see whether maksud dia sama ke tak, and then whether kalau dinyanyikan dengan menggunakan lirik yang you dah tukar tu, will it fit or not? Whether the styles stays the same. Kita eksperimen next week. Masih boleh disusun sir. Itulah, itu maksud saya. Kita cuba. So I think for this one, you might want to use Google Translate dulu, kan? Of course you will use Google Translate dulu. Lepas tu you tengok kesesuaian perkataan dia. Lepas tu you ubah lagi. Kita tengok. And make sure you simpan draft. You have the original song dalam satu bahasa. Lepas tu you Google Translatekan dia ke dalam satu bahasa tu, dan yang draft selanjutnya ialah apa yang you tukar dari Google Translate tu juga. Tapi asalnya tak ada Google Translate nak buat lagu Melanau, kan? So kalau Melanau tu you skip Google Translate lah. But it will be more difficult lah, kan? Okay lah. Tapi siapa-siapa yang guna bahasa yang lagu bahasa Mandarin ke, bahasa Korea ke, bahasa Jepun ke, I think you have a much easier time because you will be able to use Google Translate. Lepas tu, you'll be able to check whether it works or not. Human check. The human translator will be able to check whether style dia sama ke tak, maksud dia sama ke tak, sesuai ke tak. Because, for me, I saw a lot of lirik yang di-translate online tapi maksud dia macam tak betul satu. Kalau maksud tu betul tapi dia menggunakan perkataan yang terlalu banyak untuk menyampaikan maksud yang sama pun ada juga. So let's see whether you are able to do this. Boleh ya? Okay sir. InsyaAllah sir. Okay. Okay, so dengan itu tamatlah kita untuk machine translation minggu ini. So you will have to work with Google Translate to see lah whether it works or not. Mana dia? Stop sharing. Okay. Sir, Ah, QR. QR sir.
Yelah nak buka lah ni. Sebab tu saya tengah share dah balik. Okay. Okey, Jangan marah, sir. sir. Okey, sir. Salah share ke? I think Sir, I memang salah dah share. rindu kita atas, sir. Saja semua mau kelas online. Lanji. Ni dah, sir. Kami vote bersemuka, sir. Sekejap, Oh, mana mau dia bersemuka. Tapi kami mau online. Dah jodoh, sir. Kami nanti vote. Sekejap, betul ke tak? Can you see the QR code? Ken. Okay, this is Sir, QR code ada for... orang Terima kasih. Si dengar lah, Juna tak orang kelakar kan? What? Masih tulis. Assignment ni personal ke individu? Personal ke group? Group. Hantar. Group. Tidur ke tadi? Nampak sangat tidur tadi. Oh, Bila ramainya. hantar? Bila hantar? Next week. Ini saja-saja Next week. Bersemuka lah, sir. Yalah, next week kita dah habis cuti Christmas, cuti tahun baru semua dah habis tu. Kita buat bersemuka lah. Boleh jumpa Selamat sir. tahun baru, sir. First time kan? Selamat tahun baru. Belum lagi kan? Ada beberapa hari lagi. Happy Apa dia? New Year, Tak dengar? sir. Happy Ganti New Year.